Có mà nào Dân Tao đi cặp Có mẹ lọ Nhờ vô mà anh tay gần đến Cho nó pin lại đây tay lên đấy I'm sorry, I'm from Thailand. Can you speak English? Oh. When I my Lincoln may with my resort. Resort? What is name of resort? On na ay on na when may kan man kana na man bay. You You by the sea? view beach view. Beach view? Yeah. Where's the way? And other kanto. What? You speak English. What mo niya kan may kan la na ano ni tan may yan. You speak English? It's small English. Koy Bahala ka sa buhay mo. Next. Next kanto. The other Where? Other, first kanto, other kanto there. What is Haro? What is that? The beach view. Quay mày coi mày dẫn lên máy. Quay mày lên beach view. Quay mà nó kèn mình bên đấy. Bên mà này bên. Straight. Oh, straight. Straight and then Go to the left. left. Oh, What is the landmark? landmark. Landmark of beach. Ay, There's something color of building, something like that. Like that. What is the color? Blue. Blue. You see the signboard. Signboard. Oh, yes. How many minutes? I don't know how to. Có mày con mày kênh ta là tróc mày tại vì nói này mà ai mà nó lên tay. What? Mày mà rồi đâu thì tay đấy. Con tan mà left. No, mày. Con mày Straight your straight straight and go to the left. left. Oh, Quay mà con lên đây con nào. Thank you. What's your name? Raiden. Raiden. Mình con mày và from Thailand. And but I'm a blogger from Thailand. Yo, sawadee krap. You hi, video. Video, hi. Yeah, muna ako salamat kayo. Gi-request ko ano rin. Gago.